डॉक्टर नौरा शेख ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ वो एक तारीखी फैसला था और ये बहुत बड़ा डिसीजन था और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कहा कि प्रॉपर्टी को लोग बहुत देखने भी आ रहे हैं और जहाँ तक बात है प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे यानी मेन जगह पे प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत जल्द सेल आउट होगी। उन्हीं की ज़बानी और डॉक्टर नौरा शेख सपोर्टर्स को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस अपडेट में अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत ही बड़ा शुक्र है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स को इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर ने डीफ्रीज कर दिया है। बाकी और कुछ प्रोसेस हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से होंगे। और दूसरी ये बात रही कि कंपनी का हमारा डेटा सेंटर, बहुत सारे हमारे मेंबर्स को, बहुत सारे हमारे लोगों को डेटा सेंटर क्या होता है थोड़ी इसकी मालूमात कम हो सकती है। डेटा सेंटर का मतलब ये नहीं है कि हम पेपर प्रिंट आउट कॉपीज लेते रहे। हमारा डेटा सेंटर ओन था और डेटा उसमें आप सबका सेफ था और तमाम इन्वॉइसेस, तमाम आपके सबमिशनें और तमाम आपके फॉर्म्स का फिलअप करना और आईबीजी नंबर डेटा में यानी वेबसाइट में हमारे एंटर करते ही आप सबका डेटा जो है हम ट्रेस कर सकते हैं। ये डेटा सेंटर हमारा कोंडापुर में था, हैदराबाद में, और ये डेटा सेंटर को सीसीएस हैदराबाद ने फ्रीज कर दिया था और फ्रीज करके उन्होंने एक पंचनामा भी बनाया है डेटा सेंटर का कि उन्होंने क्या क्या चीजें डेटा सेंटर से लिए। पिछले 2 दिनों में मुझे बुलाया गया था कि आओ आपका डेटा हम देते हैं। मैं सीसीएस को अटेंड की थी। उस वक्त मुझे कुछ भी डेटा सेंटर की चीजें तो नहीं मिले हैं और सिर्फ वो चार्जशीट जो थी वो ऑलरेडी कोर्ट में भी थी, वो चार्जशीट और बाकी का कुछ बैंक का स्टेटमेंट वगैरह जो है मुझे दिया गया है। एक्चुअली ये हमारा डेटा सेंटर नहीं है। डेटा सेंटर हमको ऑनलाइन पे ओपन कर देना है, हमारे डेटा सेंटर को जो है डीफ्रीज करना है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि 2 वीक्स के अंदर जो है सारे चीजें मुझे फैसिलिटेट किया जाए जो मैं मेरे मेंबर्स को जो है चेक कर सकूं, मगर आज तक भी डेटा सेंटर का हमारा ओपनिंग नहीं हो सका। और मैं आप सबको ये खुशखबरी ये देना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के जो काम थे वो सब काम अल्लाह के फजलो करम से हो चुके हैं। बस अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि डेटा सेंटर जैसे ओपन हो जाएगा और हमारा काम और हमारे ऑफिसेस उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। बाकी का इंशाअल्लाह बाकी जो काम करना है वो काम जो चलना है वो काम चल रहा है। जो लीगल मैटर्स हैं वो लीगल टीम देख रहे हैं और बार बार हमने ऑफिशियल्स को लेटर भी दिया है कि पहले हमारा डेटा सेंटर जो है हमको प्रोवाइड करो। तो सीसीएस का ये कहना है कि सीसीएस के जो जिम्मेदार हैं ऑफिशियल, उनका ये कहना है कि आपका डेटा सेंटर जो है ये फेसिल में रखा गया है और वहां से ला कर देंगे। मगर हमने लेटर भी दिया है और कहा भी है कि बहुत जल्द जो है हमें डेटा सेंटर को ओपन करो और प्रोवाइड करो। हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं, उसके चेक करने के बाद ही हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उन्होंने भी अश्योर किया है कि बहुत जल्द हो सके तो आपका जो है जो भी डेटा सेंटर की चीजें हैं इंशाअल्लाह वो सब हम सबमिट कर देंगे और हम दे देंगे और वो ओपन भी कर देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से
کہ بہت جلد انشاءاللہ ڈیٹا سینٹر ہمارا اوپن ہو جائے گا. باقی کے سارے بھی کام میرے اپڈیٹ میں آج کے یہی ہے کہ باقی کے سارے کام ہمارے پاس ریڈی ہیں. اللہ کے فضل سے جیسے ڈیٹا سینٹر اوپن ہوگا، جیسے آپ لنک میں اپڈیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ کمپنی اس حساب سے پیمنٹ کے سیٹلمنٹس بھی شروع کرے گی اور آگے بزنس کے پروسیجر بھی سٹارٹ کرے گی، اور انشاءاللہ اور اپنے آفیسز کو اور اپنے مارٹ کو وغیرہ سب کچھ بھی رن کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گی. بغیر ڈیٹا سینٹر کے نہ مارٹ میں ہم بلنگ کر سکتے نہ کہیں پر بھی، کیونکہ ڈیٹا سینٹر سے ہی ہم ٹوٹل کنیکٹڈ تھے اور ٹوٹل چیزیں اسی کے اندر ہے، تو الحمدللہ اسی کے ذریعے سے ہم کو ہونا تھا. اور ہمارا ڈیٹا جو ہے، جو بھی انہوں نے فریز کیا ہے، وہ ایک پنچنامہ کے تھرو ہمارے پاس پروف ہے. کیونکہ میں آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ڈیٹا سینٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں جب سے آئی ہوں اس پر فائٹ کر رہی ہوں. پہلے ہی سپریم کورٹ کے آرڈر میں آ چکا تھا کہ مجھے ڈیٹا جو ہے پرووائڈ کیا جائے اور ڈیٹا کے سارے چیزیں جو ہے مجھے پرووائڈ کیا جائے. اور سی سی ایس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو بھی چیزیں تلنگانہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارے جو چیزیں ان کے پاس ہیں، وہ سارے کے سارے چیزیں ہم کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. مگر ہاں کچھ انفلوئنس ہوں گے، کچھ پولیٹیکل پریشرز ہوں گے، اس لیے وہ ڈیلے کرتے ہوں گے. مگر انشاءاللہ اب ضرور سے ضرور جو ہے جلد سے جلد دیں گے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے ڈیٹا سینٹر کا اوپن ہو جائے گا تو رمضان سے پہلے ہم لوگوں کے پیمنٹس کو شروع کرنے کی انشاءاللہ کوشش میں ہیں. اور اللہ کے فضل سے رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر جو ہے انشاءاللہ پیمنٹس اللہ کے فضل سے شروع ہو جائیں گے. میں اللہ سے دعا بھی کر رہی ہوں، دعا بھی مانگ رہی ہوں کہ اے اللہ رمضان کے مہینے میں کافی لوگ جو ہے پریشان ہوں گے اور 2 سال سے 3 سال سے جو ہے یہ پریشان ہیں. اے اللہ ہمیں یہ سہولتیں عطا کرو اور یہ سارے چیزوں کو آسان کر دو کہ ہم رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ان کے پیمنٹ جو ہے ان کو ادا کر سکیں. تو اللہ سے آپ سب بھی دعا کریے کہ ضرور سے ضرور انشاءاللہ جو ہے کہ جیسے ڈیٹا اوپن ہو جائے گا ہمارے کام بھی شروع ہو جائیں گے. اب ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آفس کا بھی آفس تو اوپن ہی ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. آفیسز تو اوپن ہیں اور الحمدللہ کچھ سٹاف ہیں جو چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. جیسے ڈیٹا سینٹر شروع ہو جائے گا تو سٹاف کو بھی کام ہوگا، وہ چیک کر سکتے ہیں، سب کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، سب کچھ بھی کر سکتے ہیں. بس اس کا انتظار ہے. اور اللہ سے آپ سب دعا کریے کہ اللہ رب العالمین جو ہے رمضان کے مہینے سے پہلے ہم کو جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور رمضان کے مہینے سے پہلے ہم لوگوں کو انشاءاللہ ان کی امانتیں جو مانتے ہیں ان کو دینے کے لیے جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے آسانی کر دے. مگر الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہے کچھ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی کا جو پروسیجر بھی ہے وہ ای ڈی کے افیشیل ڈپارٹمنٹس انشاءاللہ کر لیں گے. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت جلد جو ہے اب ہمارے کام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اور کوئی کام ہمارا بیلنس نہیں ہے، صرف ڈیٹا سینٹر کا بس انتظار ہے. وہ اللہ کے فضل سے صبح بھی، کل بھی، 2 دن میں بھی، کبھی بھی انشاءاللہ شروع ہو سکتا ہے. انشاءاللہ جیسے ایف ایس ایل سے ہمارے ریاکس وغیرہ آ جائیں گے تو ڈیٹا سینٹر میں اس کو سیٹ کر کے جو ہے آن کر دیں گے انشاءاللہ. تو افیشیلی ہم جب اس کو جو ہے رن کر پائیں گے اور ہم جو ہے یوز کر پائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا اور آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہے. آج ہماری انشاءاللہ ایک ایتہاسک جیت ہے. جیت نارمل نہیں ہے، یہ ہماری جیت ایتہاسک جیت ہے جس میں ہمارے لیگل ٹیم کی بھی جو ہے 24 گھنٹے محنت رہتی ہے. آج جو ہے جو بھی کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، جو بھی بات کرنا ہوتا ہے تو لیگل ٹیم انشاءاللہ 24 گھنٹے الرٹ رہتی ہے کہ جب بھی کچھ بات ہو گئی یا کمپنی کی بات ہے تو انشاءاللہ اس کا وہ ریپلے بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور جو بھی چیزوں کی ہمیں دقت آ رہی ہے تو ہم کو کورٹ میں سبمٹ کر جو ہے وہ آرڈرز بھی لے رہے ہیں. اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹ کے آرڈرز اور کورٹ میں سبمٹ کرنے میں اور اس کے آرڈرز ہونے میں اگر یہ نہیں کیے کر کے بتانے میں بھی ہمیں پھر ٹائم لگ جائے گا، پھر واپس آرڈر لینے میں بھی ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے. تو بس میں میرے بہنوں سے، میرے بھائیوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپنی کے اب تمام کام جو ہے ہو چکے ہیں اور جو بھی چیزیں ہمارے لیے مشکلیں بنے ہوئے تھے، جو چیزیں ہمارے لیے آڑ تھے، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان سب کو جو ہے ہٹا دیا ہے. اب بس ایک ہی چیز ہے کہ ڈیٹا سینٹر کا اوپن ہونا ہے اور ڈیٹا سینٹر جیسے اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے یہ چیز بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے،
क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में लिखते हैं, काफ़ी लोग बातें करते हैं कि अरे बातें ही सुन रहे हैं, वीडियोस ही सुन रहे हैं, पैसे कब मिलेंगे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से मैं बाहर आई हूँ पैसे मिलने के लिए और पैसों के काम के लिए, अकाउंट डीफ्रीज कराने के लिए, ये सब कुछ मेहनत किया गया है और लीगल टीम भी इस पे स्ट्रांगली जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की गई है। आज भी 24 घंटे उसको हम जो है फॉलो हो रहे हैं और आप सब समझ सकते हैं कि बगैर डेटा के जो है मैं किसी को भी चेक कर नहीं पाती। अगर मेरे घर का भी कोई अफराद आ जाएंगे और ये कहेंगे कि आपा जो है हमारा चेक करके बोलो कि हमको तुम पैसा कितना देना है या कितना लेना है, जब तक कि आईबीजी से मैं ट्रेस नहीं करती, आईबीजी डालकर चेक नहीं करती, तो मैं उनको भी जो है पहचान नहीं सकती कि कौन को इसको कितना देना है। तो इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह के फजलो करम से ये डेटा ओपन हो जाएगा, अल्लाह हमारे कामों को आसानी कर देगा। और मैं सबसे पहले रमजान का महीना भी आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दुआओं को कबूल करने वाला महीना भेज रहे हैं और बहुत ही बड़ा प्यारा महीना है। मैं अल्लाह से रात दिन दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला रमजान में जो है सबके लिए आसानियां पैदा कर दे, सबके लिए बरकतें पैदा कर दे और इंशाअल्लाह रमजान से पहले हमारे पेमेंट देना शुरू हो जाए ताकि आपको रमजान में वो चीजें काम आ जाए। और इंशाअल्लाह हम रमजान से पहले जैसे डेटा सेंटर शुरू हो जाएगा तो हम अपने मार्ट भी जो है रमजान से पहले इंशाअल्लाह या रमजान के महीने में इंशाअल्लाह शुरू करने के पूरे प्लान्स में ही अल्लाह ताला जो है इसको आसान कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इंशाअल्लाह आसानी कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताई थी जैसे ये डेटा सेंटर का काम हो जाएगा तो मैं इंशाअल्लाह ऑफिस में आऊंगी और मुंबई के ऑफिस में भी आऊंगी। मगर हमारे कुछ भाइयों और बहनों का पूना से भी बहुत रिक्वेस्ट था, आपा आपने जो है मुंबई कहा, हैदराबाद कहा, मगर पूना क्या नहीं आएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं उन भाइयों और बहनों को कहती हूँ कि मैं वहां भी अल्लाह के फजल से जरूर आऊंगी इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर अभी कुछ ही वक्त है, कुछ ही टाइम है, यानी पूरे काम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, अब कोई काम बैलेंस नहीं है और मैंने कोई भी अपडेट में आपको जो है ऐसा कोई मिसगाइड नहीं किया है। आपको पता है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ काम हो रहा है, तो सीधी से बात है अगर ऑफिशियल जल्दी से दे देना भी चाहे तो उनको कहीं ना कहीं से जो है प्रेशर होता है, फिर रुकावटें होते हैं। मगर इंशाअल्लाह वो जरूर से जरूर कानून के दायरे में ही, कानून के बात में है, तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह जरूर से जरूर ये कर देंगे।